Which is mine? Which is mine? আমার কোনটা? What happened to her? What happened to her? ওর কি হয়েছে? Press my legs. Press my legs. আমার পা টিপে দাও। Press my head. Press my head. আমার মাথা টিপে দাও। I have to go. I have to go. আমাকে যেতে হবে। Shall I go then? Shall I go then? তাহলে আমি কি যাব? Go to sleep now. Go to sleep now. এখন ঘুমোতে যাও। Do it anyhow. Do it anyhow. যে কোনো ভাবে এটা করো। Let's go to sleep. Let's go to sleep. চলো ঘুমাতে যাই। Which is better? Which is better? কোনটা ভালো? What's your address? What is your address? তোমার ঠিকানা কি? What's that? What is that? ওটা কি? What's it? What is it? এটা কি? This doesn't work. This does not work. এটা কাজ করে না। They arrived yesterday. They arrived yesterday. তারা গতকাল পৌঁছেছে। They are late. They are late. তারা দেরিতে এসেছে। Take a rest. Take a rest. বিশ্রাম নাও। Start the car. Start the car. গাড়ি চালানো শুরু করো। Should I wait? Should I wait? আমি কি অপেক্ষা করব? Outside the hotel. Outside the hotel. হোটেলের বাইরে। Open the window. Open the window. জানালা খোলো। On the left. On the left. বাদিকে। On the right. On the right. ডান দিকে। Now or later. Now or later. এখন না পরে। Next to you. Next to you. তোমার পাশে। Near the bank. Near the bank. ব্যাংকের পাশে। Near the airport. Near the airport. এয়ারপোর্টের পাশে। More than that. More
than, that, ওটার চেয়েও বেশি। I have seen it. I have seen it. আমি এটা দেখেছি। It's too tough. It is too tough. এটা খুব কঠিন। It's hot. It is hot. এটা কি গরম? It's very hot. It is very hot. এটা খুব গরম। I'm very busy. I am very busy. আমি খুব ব্যস্ত। I'm not afraid. I am not afraid. আমি ভয় পাচ্ছি না। I'm just looking. I am just looking. আমি শুধু দেখছি। I'm just kidding. I am just kidding. আমি শুধু মজা করছি। I'm getting ready. I am getting ready. আমি তৈরি হচ্ছি। I'll teach you. I will teach you. আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব। I trust you. I trust you. আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। I trust him. I trust him. আমি তাকে বিশ্বাস করি। I made tea. I made tea. আমি চা করেছি। I love reading. I love reading. আমি পড়তে ভালোবাসি। আমি তাকে ভালোবাসি। সে যদি মহিলা হয় তাহলে বলবো I love her. I love her. আর যদি সেটা কোনো পুরুষ হয় তাহলে বলবো I love him. I love him. আমি তাকে পছন্দ করি। সে যদি মেয়ে হয় তাহলে বলবো I like her. I like her. সে যদি পুরুষ হয় তাহলে বলবো I like him. I like him. I know that. I know that. আমি ওটা জানি। আমি তাকে চিনি। সে যদি কোনো মহিলা হয় তাহলে বলবো I know her. I know her. আর যদি সে কোনো পুরুষ হয় তাহলে বলবো I know him. I know him. I feel good. I feel good. আমার ভালো লাগছে। I can swim. I can swim. আমি সাঁতার কাটতে পারি। How's your mother? How is your mother? তোমার মা কেমন আছে? How many people? How many people? কতজন লোক? How about Sunday? How about Sunday? রবিবার হলে কেমন হয়? সে খুবই চালাক। সে যদি কোনো পুরুষ হয় তাহলে আমরা বলবো He is very cunning. He is very cunning. সে যদি কোনো মহিলা হয় তাহলে বলবো She is very cunning. She is
very cunning.